Баарыңарга салам достор, силер менен мен Респайк. Биз бүгүн Майнкрафт оюнун ойнойбуз. Аны ошого мага көп комментарий лайк жазгыла. Мен играю кеттим. Пока. Мынакей биз иш кылып келели кичине. Ана мен эгер отум. Ана мен Мына менин эшигим. Экебиз. Так, капушкадан экебиз. Далт. Бешикти ачабыз. Так, тыган салабыз. Бияка салабыз. Эми бүттү иш. Ката фермага баттым. Мына деревня. Стоп, не жазылып турат? Кукук, сен бияктан бир нерсе табасың, кир. Стоп, кирип көрөйүнчү. Экинчи этажда. Может, экинчи этажда. Стоп. Не бул жер. Давай, синжа. Лопатаны открой. Ага. Опа. Машина? Соседний машина да. Аз буну бияктан мага болсо керек. Чыгарып алайын. Охо, эми шаарга чыгып келем. Городко. Bizmen neme Türkan'la kalanç şuradan açıp koydum. Ne Türkan açıp maşinemi ayıp şarkı açıp gelelim. Oho, машина. Ben bu dеревня жаңы келдим. То эми не чыкпайт. Мен билдим.
Соседімді шына берген. Ого, машина. Ого, рулю да, вау. Ого, еме. Бұның екінші сериясында шығарам мен. Егер де сілер көп шу машинамен городқа шығып келем. Вау, газы шығып отады ғой. Ого, машина. Бұл машина. Ne katıyorsun? Şaka tuttursam ne oldu? Ha, sonunda. Dostlarla juglikende bu maçın hiç. Ne kadar tutup koymayayım o iş. Bak. Değil mi? Bunun kompotunu açık oldu değil mi? Kompotundan yok. Olmaz. Wow. Wah, benzin gerek benzin. Bakın. Oy. Çizeldi. Adamın çir. Bakın. Buradan koyunu gel geçeyim. Bakın. Dönmek için stop koyun. Bunu böyle. Yapalım. Maşinem. Şu jugli oldu. Wow, son maçtayken. Dostlara buğa benzin gerek. Kampotu. Kapot. Yeni. Maşinaya uşaqda durursun ben. Hakaret durumu. Makine uqtağınç. Sörgür qoyğanlarga çoğun rahmat. Sizler menen qaytadan men bugün ikinci seriyada men şarga çıkıp gelen maşinemen. Kelip otat barыңlarga. Пока.